पिता शर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता आ ब्रह्मभुवनाल्लुका देवर्षि पितृमानवा रिप्पन्तो पितर सर्वे मातृमाता महदय मधुकैटभादिदैत्यदलनी या महिषन्मुलिनी या धूम्रश्कन चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिः शुम्भनी शुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। अश्विनीर्शारदप्राते पितृपक्षरवसाने देवी पक्षसूचनाय महालयार्पणलग्ने विश्ववासी सकलमेते उठेते देवीरावाहने आकाशे बाताशे त्रिणे पृथ्वे पत्रे पुष्पे प्रकृति सकलरूपे जेगे उठेते आनंदमयी देवी भगवतीर आगमन वार्ता आनंदमयी महामायार पदध्वनि असीम छंदे व्यजे उठे रूपलुक रसलुके आने नव भाव माधुरीर संजीवन ताई आनंदिता श्यामली मातृकार चिन्मयी के मृन्मयी ते आवाहन शक्ति रूपेण असुरदलनि देवीरागमने दिगे दिगे बेजे उठे शंखध्वनि आवाल वृद्धवनिता आशर घंटा ढाकरताली सकल देवीरावाहन करते मंदिरे मंदिरे। जगज्जननी दुर्गा भक्तिर्मंगलकारिणी तिनी अद्या शक्ति महामाया महाविद्या तिनी परमा प्रकृति तिनी मेधा स्वरूपा सरस्वती तिनी विष्णुवक्क विलासिनी लक्ष्मी तिनी शिववक्कभासिनी गौरी तिनी ऋषि कात्यायनीर्कन्या कात्यायनी तिनी समस्त ब्रह्म स्वरूपा दुर्गतिनाशिनी दुर्गा तिनी पर्वतदुहिता बोले पार्वती नामे परिचिता तिनी रुद्रेर घरणी बोले तिनी रुद्राणी नामे अभिहिता आवार जगतेर अन्नदात्री बोले अन्नपूर्णा नामे अभिहिता स्वरूपद तिनी एक भिन्न एवं अनन्य शक्ति रूपे रूपान्तरे प्रकाश হয় तिनी महाशक्ति महामाया। हे महादेवी हे उषालग्नि तुम्हार उद्भूत ने जगे उठुके विश्व निखिल तुम्हार आविर्भावेर अमृत ज्योतिते ए धरणी हक प्राणमयी अम्लानमयी समस्त विश्व परिव्याप्त करे थाकाओ ऐत्या शक्ति महामाया सचेतन चिन्मयी तिनी नित्या तार आदि नेই तार प्राकृत मूर्ति नेই এই বিশ্বের প্রকাশ তার মূর্তি নিত্যা হয় অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তার আবির্ভাব হয় দেবীর শাশ্বত ভয়বাণী ইত্যং যদা যদা বাধা দানবুত্তা ভবিষ্যতি তদা তদাবত্রিয়াহং করিষ্যামি সংস্কয়ং कल्पान्ते समग्र जगत जगन एकार्णव जोल निमग्न हलौ सकलेर प्रभु भगवान विष्णु अखिल शक्तिर प्रभाव संहत करे एकार्णव जल समुद्र रचितौ अनंत शय्या परे जुव निद्राय हलन अभिभूतौ विष्णुर जोग निद्रार अवसान काले तार नाभि पद्म থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু
অকৈটব নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর উৎপন্ন হল। অসুরদয় ব্রহ্মার করম অস্তিত্ব বিনাশে উদ্গত হতে তত্ত্বজনি ব্রহ্মা যুগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বত্রাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতে স্থিতি সংহার কারণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী বিষ্ণুর অনুপম শক্তি নিরুপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্র করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী। त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्रिका सुधा तमस्करे नेत्यै त्रिधा मत्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थितनित्या ज्ञानचर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं त्वयैतदसृज्यते जगत् त्वयैतदपाल्यते देवी तमदशन्ति च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतैश्वजगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्थितिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मुहरात्रिश्च दारुणा त्वं सृष्टमीश्वरी त्वं हृस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभूषण्डी परिगायुधा शम्या सम्मदराशेषा सम्यग्वस्तती सुन्दरी परापरनं परमा त्वमेव परमेश्वरी। तखन प्रलयान्धकार रूपिणी तमगुणेरधिष्ठात्री देवी যুগনিদ্রা এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিশ্বরঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যুগনিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধু কৈটবের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যান মগ্ন হলেন। এদিকে কালান্তরে দুর্দর্শ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ বেথায় পরিগ্রহণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর পরাজয়। তাঁর দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তাঁর নির্দেশ আমরা বৃন্দ কমলজনী বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনিরত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারের কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা কুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রুধে রক্ত জবার মত রাঙাবরণ ধারণ করলে। আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন ভ্রু কুটি কুটি লহায় উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজুনি বিষ্ণুদ্রের বদন্তিনী তেজরাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা দেবগণের আনন্দ থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় দে দীপ্যমান কিরণে দিঙ্গমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে। ওই তেজ রশ্মি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্য শ্রী মূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া। এই আদ্যা দেবী ঋকে মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। অপূর্ব স্ত্রী মূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশ সম্ভূতা দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক পরবর্ণিনী শক্তি স্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলেন।
এই দেবীর আনন শ্বেত বর্ণ, নেত্র কৃষ্ণ বর্ণ, আধর পল্লবারক্তিম এবং করতলদ্বয় তাম্রাভ। তিনি কখনো বা সহস্র ভুজা, কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভীমকান্ত রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনি আদ্যা মহাশক্তি। সমস্ত দেবতাদের তেজরাশি সম্ভূতা মঙ্গলময়ী মহাদেবীর কাছে অসুর পীড়িত দেবতাগণ কাতর প্রার্থনা জানালেন। নমস্তে শরণ্যে শিবে শানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপী বিশ্বরূপে, नमस्ते जगद्वन्द्य पदारविन्दे, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे, नमस्ते महानन्दनन्द स्वरूपे, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। अनाथैश्च दीनैश्च कृष्णातुरैश्च भयार्तैश्च भीतैश्च बद्धश्च जन्तः तमेकागतिर्देवी निस्तरदात्री, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। अरण्यरानि दारुणे छत्रमध्ये अनले सागरे प्रन्तराजके तमेकागतिर्देवी निस्तारुहेतिर्नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। अपारे महादुस्त्रैत्यन्त घूरे विपदसागरे मज्जतं देहभाजं तमेकागतिर्देवी निस्तरणौका, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला लसत खण्डिता खण्डलशशभीते तमेकागतिर्विघ्नसन्धोन्त्री, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। तमेकाजितराधीता चैत्यवादिन्नमयाजीता क्रूदना कृतनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं शिशुम्न च नारी, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वती अरुन्धत्या मूघाशरूपे विभूतिः शचिकरात्रिः चतित्वं, नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे। शरणमपि शरणं सिद्धविद्याधराणं मुनिधनजनानां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिगृहगतानां दैश्यविस्त्रासितानां तमसि शरणम् एका देवी दुर्गे प्रसीद, दुर्गे प्रसीद, दुर्गे प्रसीद। देवी नित्या तथापि देवगणैर्कारज सिद्धि हेतु सर्वदेव शरीराज त्यज पुंजतके तकन प्रकाशित है चन बले तारे अभिनव प्रकाश बा आविर्भावी महिषमर्दिनीरुत्पत्तिरूपे ख्यात हल। देवी सज्जिता हलेन अपूर्वर्ण चंडी मूर्तिते, हिमाचल दिलेन सिंहवाहन, विष्णु दिलेन चक्र, पिनाकपाणि शंकर दिलेन शूल, जमराज दिलेन तारदंड, कालदेव सुतीक्ष्ण खड्ग, चंद्र अष्टचंद्र शुभाचरम दिलेन धनुर्बाण दिलेन सूर्य, विश्वकर्मा भेदवर्मा ब्रह्मा दिलेन अक्कमाला कमंडलु, कुबेर रत्नहार, सकल देवता महादेवी के नाना अलंकार अलंकृत अविविध प्रहरणे सुसज्जित करे असुर विजय यात्राय प्रार्थना करलेन। रणदंड विध्वनिते विश्व संहारिणी नादित हते लागलो, यात्रार पूर्वे सूर नरलोकवासी सकले दश प्रहरण धारिणी दश भुजा महाशक्ति के ध्यान मंत्र करलेन अभिवंदना। देवी अष्टादश भुजा मूर्ति परिग्रहण करे शंख दिलेन फुत्कार, देवीर आह्वान शब्द अनुसरण करे सैन्य धावमान हलेन महाबलशाली महिषासुर, असुराज लक्ष्य करलेन महालक्ष्मी देवीर तेज प्रभाय त्रिलोक ज्योतिर्मय तार मुकुट गगन चुंबन करछे पदभार प्रत्यानता आर
धनुष्टंकार सादल प्रकंपिता देव सेनापती महाशक्तिर्जय मंत्रे गुणी देवीके दान करलेन महाप्रीती देवीर संगे महिषासुरे प्रबल संग्राम आरंभ हल देवीर अस्त्र प्रहार दैत्य सेना छिन्न भिन्न हते लागल महिषासुर खने खने रूप परिवर्तन करे नाना कौशल विस्तार करले महिष থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে আবার সিংহর বিদৈত্যের অনমত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন পুনরায় নয়ন বিমোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালী দেবী রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলে রণবৈদ্য দিকে দিগন্তর নিনাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানস উল্লসিত দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল নানা প্রহরণধারী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষ রূপকে সদম্বে বললেন কর্য কর্য স্কনং মূঢ় মধু यावद পিবাম্যহম ময়া ত্বয়ি হতে ত্রৈব কর্য সন্তেষ দেবতাঃ দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শূলবিদ্ধ করেছেন আর খড়গ নিপাত দৈত্যের মস্তক ভূলুণ্ঠিত তখন অসুর নাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষুম্না দ্যাবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল নমো দেব্यै মহাদেব্यै শিবাयै সতतं নমঃ नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतं रुद्रायै नमो नित्यायै घर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै शुभायै सततं नमः कल्याणै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भुवृतं लक्ष्मै शरवाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपरायै चारयै सर्वकार्यण्यै ख्यातै तथैव कृष्ण्यायै धूम्रायै सततं नमः अतिशौमातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतनञ्च किलेषु या भूतेषु सततं तैष्यै व्याप्तिदैव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद् ध्यायत्वस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुताशूरहै पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दीनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतरेश्वरी शुभानि भद्रन्नवीहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्गतो दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरेर्नमैष्वते या च स्मृता तत्स्कनमेव हन्ति नः सर्वापदौ भक्ति विनम्रमूर्तिभिः এদিকে শুম্ভনি শুম্ভ নামে অসুর ভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মার বলে বলিয়ান হয়ে স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গের অধিপতি হয়ে ত্রিলোকের যজ্ঞভাগ সমূহ নষ্ট করতে লাগলেন। তখন রাজ্য ভ্রষ্ট দেবতাগণ অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করে গিরিরাজ হিমালয়ে গিয়ে ভগবতী বিষ্ণু মায়ার স্তুতি করতে লাগলেন। দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী পার্বতী তাঁর দেহকোষ থেকে এক দিব্য দেবী সৃষ্টি করলেন। দেবী পার্বতীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা হয়েছেন বলে এই দেবী কৌশিকী নামে অভিহিতা হন। अपरूप रूप धारिणी देवी अंबिकार बर्तापे शुंभनी शुंभ देवी के विवाह करार प्रस्ताव देन। जगत जननी परमा प्रकृति देवी दुर्गा এই প্রস্তাবে মৃদু হেসে অসুরদয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন। অসুরেরা দেবীকে যুদ্ধে পরাজিত করলে দেবী অসুরদয়কে বিবাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই কথা শুনে অসুররাজ ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্য সেনাপতি ধূম্রলোচনকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। দেবীর চণ্ডিকা মূর্তি ধারণ করে বারবার হুঙ্কার দিতে লাগলেন। ত্রিলোককম্পিত ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অসুরী সেনা ধূম্রলোচন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। অসুর রাজ দৈত্য সেনাপতি ধূম্রলোচন মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ডমুণ্ড নামে দুই অসুর সেনাপতিকে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। চতুরঙ্গিনী সেনায় সজ্জিত হয়ে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করে বিশাল সেনা নিয়ে চণ্ডমুণ্ড অসুরদয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলে সিংহবাহিনী অম্বিকা দেবী শত্রুদের প্রতি ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করলে ক্রোধের অভিব্যক্তিতে তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। তার ভ্রুকুটি কুটিল ললাট দেশ থেকে তৎক্ষণাৎ ভীষণ বদনা ব্যাঘ্র চরম পরিধানা নরমুণ্ডমালা বিভূষিতা বিস্তর বদনা খড়গ পশু অস্ত্রধারিণী অতি ভীষণ দর্শনা কালে বিনিষ্কৃতা হলেন। লুলজিহ্বধারিণী রক্তনয়না ভীষণ বরপ্রদা
দেবী কালিকার মুহুর্মুহু গর্জনে বিশাল অসুর বাহিনী ধ্বংস হতে লাগলো। অনন্তর ভীমনাদিনী কালিকা দেবী ভয়ানক ক্রোধে বিকট অট্টহাস্যে চতুর্দিক নিনাদিত করে চণ্ডমুণ্ডের দিকে ধাবিত হলে অসুরদয় অস্ত্র বর্ষণ করে দেবীকে পরাজিত করতে চাইলে দেবী কালিকা ভৈরবনাদিনী হয়ে খড়্গের আঘাতে চণ্ডমুণ্ডের মস্তক ছিন্ন করলেন। চণ্ডমুণ্ডকে বধ করায় দেবী অম্বিকা সেই ভীষণ দর্শনা কালিকা দেবীকে চামুণ্ড নামে অভিহিতা করলেন। हे देवी चंडिका तुम्हार पुण्य स्तव गाथा ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य शत्रुहानि और मुख लाभेर उपाय तुम्हार स्तव मंत्र मानव लोके जागरित होक भूमानंदेर अपूर्व प्रेरणा। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगत किलैष्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरैष्या आधारभूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपांशरूपस्थितया त्वयि तद् आप्यायोति कृष्णवलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वैकया पुरितमं वैतत् का ते स्तुतिः स्तैप्यः परा परक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वैश्च बुद्धिरूपेण जनैश्च रीतिसंस्थिते स्वर्गापवर्गद देवी नारायणि नमस्तुते कलाकष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणि नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणि नमस्तुते शरणागतदिनाथ परित्राणपरायणे सर्वैश्चार्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशंबस्करिक देवी नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धारे महावृषभवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरकुटप्रीते महाशक्तिधारे अनागे कौमारी रूपशकस्थाने नारायणि नमस्तुते शङ्खचक्रगदा शारङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णविरूपे नारायणि नमस्तुते गृहीतग्रमहाचक्रे संस्तुतीत वसुन्धरे परारूपिणि शिवे नारायणि नमस्तुते नृसिंहरूपेण अन्तं दैत्यान्कृतत्वमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण अतैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दंष्ट्रकरालवदने शिरमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदद्रूभे महारात्रि महामाये नारायणि नमस्तुते मेधे सरस्वती परे भूति आप्रवितामसि नियते त्वं प्रसिदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते हयैक्यस्त्राहिन देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं स्वयं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कैत्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालम् अत्क्रमशेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातु नः भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते
हिनस्ते दैत्यतेजंसि चननाप्रियया जगत् सा घण्टापातुन देवी पापैप्पनः सुतानि वा असुरासृगपशापङ्कचर्चितस्ते करज्वलः शुभाय खरग भवतु चण्डिके त्वं नता वयं मृगान् शशानपहंसितुष्टा रुष्टात् कामनशकलनभिष्टान् तमः कृतनं विपन्नरानं तमस्तज्जास्य तं प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वाइत्य धर्मद्दिशं देवी महासुरणं रूपरणीकरबहुदात्तमूर्तिं कृतं वेकतत् प्रकृतिकैन्या विद्यासु शस्त्रेषु विवेकदीपसाहित्येषु काव्येषु चाकतदैन्या ममत्तगर्ति मोह्यतन्धकारे बिभ्रामयत्य तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्र पिशाश्च नागा यत्र दैश्य बलानि यत्र दवानलः यत्र तथाग्निमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपाशि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपाशि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ते विश्वाश्रया ये तयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नरिधीते नित्यं यथा शूर वधादधूनैव सद्यः पापनि सर्वजगताञ्च समङ्नयासु उत्पातपाकजनितांश्च मोपसर्गान् प्रणतानं प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी लोकनं वरदा भव। गुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी सकल कारणिरादिकरण तिनी दृश्य दृश्य रूप समग्र विश्व व्यक्त कर रचन परमेश्वरी महालक्ष्मी এই সমগ্র বিশ্ব শূন্য দিকে কেবল তমকুন্দারা এক উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই উৎকৃষ্ট রূপ এক নারী রূপে প্রকাশ পায়। এই নারী স্রষ্টা তামসী দেবীকে মহাকালী মহামায়া নাম অভিহিত করলেন। আবার মহালক্ষ্মী অত্যন্ত শুদ্ধ সত্যগুণ দ্বারা দ্বিতীয় আর এক রূপ ধারণ করলেন। মহালক্ষ্মী উনাগে মহাবিদ্যা মহাবাণী সরস্বতী নাম অভিহিত করলেন। সকল দেবতার অঙ্গ থেকে যাঁর উৎপত্তি হয়েছিল তিনি অনন্ত কান্তি যুক্তা সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী। তিনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি রূপে পরিচিতা। তিনি মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি শ্বেতাননা নীলহস্তা। তিনি অপরূপ রূপ শোভিতা। তিনি কান্তি রূপ সৌভাগ্যমণ্ডিতা। তিনি মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতী রূপে খ্যাতা। তিনি যদিও সহস্রভুজা তথাপি অষ্টাদশভুজা ও দশভুজা রূপে পূজিতা হন। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায় দুর্গোৎসব। এই তিন মাতৃমূর্তির পূজায় আরত্রিকে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয়। ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য চতুর্বর্গ লাভ করে মর্তলোক।